ध्यान करिबा। प्रथम विषय विवाह पूर्व आम किपर रहिबा दरकार। गीत संहिता 27 पर्व तार 14 पद। सदा प्रभुंकर अनुसरण करो, बलवान हुओ और तुमर अंतःकरण साहसिक हो। हाँ, तुम्हें सदा प्रभुंकर अनुसरण करो। प्रथम विषय विवाह पूर्व आमको कौन करने पड़ो? प्रभुंक ठारे अपेक्षा रहिबा पड़ो। अनुसरण कर लिखा जाउछि तांकर अपेक्षा रहिबा। विवाह पूर्व प्रथम कार्य आपण प्रभुंक ठारे अपेक्षा रुहंतु। जो परमेश्वर विवाहर कार्य संस्थापन करिसंती, जो परमेश्वर विवाह को संस्थापित करिसंती, तांकर अनुसरण करंतु और तांको अपेक्षा रुहंतु। जाको हमें कहिबा वेटिंग अपन द लॉर्ड। सदा प्रभुंकर अनुसरण करिबा। जदि आपनक जीवन रे आपण उपयुक्त जीवन साथी पाइबा पई चाहती, प्रथम कार्य करिवे आपण सदा प्रभुंकर अपेक्षा रहिबे। आपण इतस्तत हेबे नाही, आपण विचलित हेबे नाही, आपण प्रभुरे अपेक्षा रहिबे। एई कथा आपण को शिखिबा दरकार। विवाह पूर्व प्रथम विषय आपण विचलित हुंतु नाही, आपण प्रभुंक ठारे सुस्थिर होई रुहंतु। कारण अस्थिरता रे ही आमे भूल करि थाउ। जेतले आमे अस्थिर होई जाऊ आमदे किछि भूल होई जाय, आमदे बड़ बड़ त्रुटि हो जाए। जेतले आमे अस्थिर हो जाऊ, आमे इतस्तत हो, आमे द्वंद्व रहू, आमे एपटे सेपटे अनाऊ, से समय में भूल करि थाउ। मु कहिबा पई चाहे विवाह पूर्व कौन करिबा? प्रथम विषय सदा प्रभुंकर अपेक्षा रहिबा। आ द्वितीय विषय हितोपदेश तार 3 पर्व 5 पद। एटा लिखा जाए तुम्हें सर्वांतकरण सहित सदा प्रभुंक ठारे विश्वास करो। द्वितीय विषय तुम्हें सर्वांतकरण सहित सदा प्रभुंक ठारे विश्वास रख। आपणकर विवाह पूर्व द्वितीय विषय होछि आपण सर्वांतकरण सहित आपण सदा प्रभुंक ठारे विश्वास करंतु। कौन ना सदा प्रभु मते उत्तम विषय देवे। सर्वांतकरण सहित आपणकर अंतकरण रे अन्य काहारी को रखिकी आपण विवाह पाई चिंता करंतु नाही। आपण पूर्वर विवाह पूर्वर योजना करी प्रभु को कहतु ना प्रभु ए व्यक्ति मत दरकार। आपण शून्य हृदय रे प्रभु को पर आउजी पड़ंतु। और लिखा जाउछि कोन? सर्वांतकरण सहित सदा प्रभु को ठारे विश्वास करो। और तृतीय विषय निज सुविवेचना रे आउजी पड़ नाही। निज सुविवेचना रे अनेक थर कौन हुए विवाह रे बहुत बड़ समस्या हुए जब आमे आम निजर सुविवेचना रे आउजी पड़ू। आमको लगे एटा आम पाई भल थिबो, आमको लगे सेटा आम पाई भल थिबो, तो भूल सेठी आमे करि बसु। विवाह पूर्वरु आपनकु द्वितीय विषय कौन करिबा पाई पड़िबो? आपनकु सर्वांतकरण सहित सदा प्रभु को ठारे विश्वास करिवे। आ तृतीय विषय निज सुविवेचना रे आउजी पड़िबे नाही। अनेक थर कौन हुए जे लोक माने निज सुविवेचना रे आउजी पड़ंती। से लगे से कौन विषय भल लगे और भावती ना एटा मो पाई भल थिबो। से आहरी कहार परामर्श नियंती नाही। और भाभी बसंती जे मु जहा करूछि मु ठीक करूछि, मोर डिसीजन ठीक, मोर डिसीजन ठीक, मु जहा बाछिली ताहा मो पाई ठीक। आज समय आम देखू अनेक युवा युवती मैंने भावती मु जीवन सारा तांकस्थ रही, मु तांकस्थ जीवन काटिबी, आमे आमर पसंद। से कौन करती निज सुविवेचना रे आउजी पड़ती। आज समय विवाह रे आपण गुड़े समस्या देखिए। से माने सदा प्रभु को निर्भर रखती नहीं, से माने सदा प्रभु को विश्वास करती नहीं, से माने सदा प्रभु को आउजी पड़ती नहीं। प्रिय भाई भौणी माने आमे विवाह करबा पई जाउछ सत कथा, किंतु परवर्ती मुहूर्त रे कोन हो आमे जानि ना। तेनु जो परमेश्वर सब जानती एवं आम पई जे ठीक ताहा परमेश्वर जानती, सेही परमेश्वर ता निर्भर रखिकी आपनकु तांको उपरे आउजी पड़िबा पई पड़िबो, तांको उपरे सर्वांतकरण सहित निर्भर रखिबा को पड़िबो। जदि आपण देखिबे हितोपदेश ता 7 पर्व 7 पद एरी कोन लिखा जाउछि? तो मु देखिली अज्ञान मान मध्य और चिन्हिली युवा मान मध्य जड़े बुद्धिविहीन युवा लोक। ये कौन? ये आंकर ज्ञानर अभाव अच्छी, ये राइट जजमेंट नहीं पारु ना, ये ठीक सिद्धांत नहीं पारु ना,
କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଲଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବା ପର ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିପରି ରହିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ABCD କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ରଖୁନାହିଁ, ସରଳ ବିଷୟ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଇତସ୍ତତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ଶେଷ ବିଷୟ ଯାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 15 ପଦ, ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଠାରେ ନାହିଁ। 16 ପଦ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶେଷ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଗତିକତାର ଆପଣ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଜାଗତିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଦେଖିକି ସାଂସାରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ, ସାଂସାରିକ ରୀତିନୀତିରେ, ସାଂସାରିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଅସଲ ବିଷୟ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଆମେ ତାହା ଦେଖିନଥାଉ। ତେଣୁ ଅନେକ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତି, ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି, ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ଥାଏ, ସମାଜରେ ରେପୁଟେସନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ସାଂସାରିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆପଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବିବାହ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସାଂସାରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ, ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଏ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଠି ଏ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ନଥାଏ। ଆପଣ ନିରବତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିବାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେମାନଙ୍କ ଧନ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହେଇଛି ବା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯୋଗାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ କରିକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ କରି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ।
तेणु आपण कहवाई चाहे प्रभु दास भाव में कहूँ आपण मैंने प्रभु आउजी पड़तु प्रभु विश्वास करूँ प्रभु समय पर्यंत अपेक्षा करूँ निज ज्ञान रे आउजी पड़तु ना आ सबुठ बड़ सांसारिक भाव अनुसार जीवन साथी चयन करूँ ना नचेत आप हैरान पड़े। आसतु प्रार्थना करवा। पिता परमेश्वर आपण दास भाव में मु प्रार्थना करुच्ची प्रभु आमर युवा भाई भौणी माने प्रभु जो माने विवाह बयस पहुंची आ जीवन साथी से चयन करने जाऊँगी ता पूर्वर प्रभु आपण निर्भर करने आपण आउजी पड़ाई आपण भरोसा करने आपण विश्वास करने से साहाय्य कर प्रभु जब गोटे ख्रीष्टीय परिवार से प्रतिष्ठा करें आज सामाजिक विषय को देखी प्रभु विचलित होगा दियो ना प्रभु से विभिन्न स्थान कार्य करती विभिन्न ऑफिस को जाती विभिन्न प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि में बास करती प्रभु तारी मध्य प्रभु से जपरी आपण आउजी पड़ पारे एपाई साहाय्य कर प्रति विषय से गाइड कर प्रभु कारण आप विवाह संस्थापक अटंती प्रभु आपणकर बिना आम परिवार गठन करूँ ना आपण बिना आम परिवार प्रतिष्ठा करूँ ना आपण बिना आम परिवार चल पारू ना प्रभु मोर युवा भाई भौणी मान प्रत्येक को आप हस्त रखुची प्रभु प्रत्येक पितामाता मध्य प्रभु प्रार्थनार सहित समस्त विषय आगे साहाय्य कर क्या प्रभु से जपरी बाध्य बाध्यकता न करती एपाई साहाय्य कर प्रभु सांसारिक भाव अनुसार प्रभु परिवार प्रतिष्ठा करने को इच्छा न करी प्रभु आपणकर इच्छा मते समस्त कार्य करने साहाय्य कर प्रार्थना शुणी धन्यवाद यीशु प्रिय नाम मागिली राजा आमीन आमीन।